Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроону басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum тугандар. Universal Agent каттоочулар жана көрөрмандар. Бүгүн Куршап мол базарынан малдарын алып сатып басып ишибиз. Шашылып ката жылсак видеонун башына кечирип атайм. Лайк баскан басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгүн көрө танаар эле мол малдар деле аз. Жылкылар деле аз келген. Көрө атасыңар. Мол малды 80 миң сом деп атыптыр. Азыр канча бербедиңизге. Сурайбыз канча болушун. Канчага бербедиңиз? 70ке. Канчаны туган? 4-сü. İçinde 4-сü. 70 миң сом баа болуптур. 4-сүн түйүндө калган да. Ой, чоң үйгөн семиз көрө таңар. Быны olan 110 миң сом дейт. 100 миң сом баа болуптур. Бербей атабыз деди. Торпогу биринчиси экен. Эркек. Канча литр үстү бар десем 5 литр үстү бар деди. Мал базар гүлөр кымбаттап кеткен, жан чачын болгон үчүн. Ой жакшы экен. Парадистой, семиз. Olan 70 миң сом дейт, 60 миң 500 сом баа болуптур, бербей атабыз деди. Топо ургач экен, биринчиси. Үстү 4-5 литр үстү бар экен. Бой uzun eкен, денесинде эле бой uzun. Жели жакшы. Эки чиши деп атат. Ака, мына үй канча экен? 55 жалгызбы? Жакын болуп, желин салып койгон. Базар канча сурады? 47 миң 500 сом баа болуптур. Канча туган? Жаңачма. Жаңачма. Жаңачма экен. Өзбекстан такылып, Өзбекстан, Тажикстан такылып. Баа болуп атат. Нан 57 болду же кошту? 57. 58 берди. 57 миң деп атты, 58 миң берип калыптыр аларман. Емлаканы тартып кой. Канча деп карап турат эле? 70. 70. Канчаны туган? Канчаны туган экен? Көйлек. Жаңачма бу? Кысырбы? Жок, эми коркот эми 3 жаш эми. Эмтүү? Эмтүү экен? 58 берди ал? 58 миң. Сурап кете берет, көрсөң жок, белгилеп отурган жокмун сизге. Кош суроодан 1000 сом пул берди ал. Кандай? Бересизби? Аны айтатмын. Дан 58 миң этип турат. Айланып көрсөйүн. Азыр жан чачын болгон үчүн малдар аз келип, дан кымбаттап кетиптир. Болду менеге. Ашага. Бербеди аздан кичине туруп сатылды, сатылбады деп беребиз. Өлө канча болуп атыптыр. Эне бола канча экен? 65. Базар канча сурады? Bazar 47'ge deri çıkarttı şu. 47 миңге чейин чыгарттыр, бирок эне өзү кичине экен, торпогу дадил эле. Канчанчы баласы? Биринчиси, экинчиси? Экинчи торпогу, канча литрси бар? Канча литрси бар? Azı bir 2 litre var. 2 litrси бар экен, примерно айтылганда. Nasıl koydu bu? Uy kancha ekan aka? 60 km. 60 km var deydi. Bozor kancha so'radi? 51 ming so'm. 51 ming? 51 ming bo'lib tur. Qanchani tug'an uy? 4. Tusa 4-chi bolasi ekan.
Yetti uyken жақсы эле. Тусен кичине арттаса берет, ан торпогонун күчүн торпогуна берип. Ой, уйден сурап көрөлү. А вот, мажың канча экен? 53 миң дейт. Базар канча сурады? 53 миң сурады. 53 миң сурадыбы? Сиз канча деп атасыз? 58 дедим. 58 миң сом дейси алып турат экен. Бул тууган туу элекпи? Эм туу. Боз. Жаңачма. Мен жакында эле калса керек. Жакында эле калыптыр, желин салып. Бак уй канча экен? 65. 65. Базар канча сурады? Базар сурап атат 58. 58 миң сом сурап атыптыр, 65 миң сомдуп кармап турат эси. Бир тууганбы, экинчи тууган экен? Бирди тууган. Ал жалгыз. Экинчиси боз. Бирди тууган, ал жалгыз, экинчисине желин салып коюп турду эле. Ойна olan sırayla yine olabilir, жалгыз eкен. Uy kançaba? 60 kemi var. Bu 60 kemi var mı? İçindeki ikinci balası. İçindeki ikincisi eкен. Bazar kança sıra sizden? 51 ming so'radi. 51 ming so'm so'rabdir. Yine ola kança eкен aka? 75. Yetti eкен elesi. Bazar kança sırada? Bazar kança sırada? Sırayla kal. Hem sırayı kançançı balası? Birinci balası urgaçı erkek mi? Urgaçı. Dədildigen anda 5-6 litr var, hazırkı məmət. Kökka çıksa da göğüsü gerek. Uy bağ tatken. Kaça doda saya? Uy kaça oldu? 67 beri atağı. Öz kaça dodas? 67 ming so'm berib atdi, 70 ming so'm bo'ldi. Qanchasi turbo? 3 turbo urg'achi? Men 3 turbo urg'achi ekan. Qadrim bilgan ne qanday bering. 8 bering. Ber bunani rasmini. Ara buna xursandsimni deb qo'y. 5 ming so'm qo'shilib o'tadi qanday? Yo'q, rasmini deb qo'y. Bor. Yo'q, rasmini deb qo'y. Manbek, qiynab qo'yasan do'stim. Qiynab qo'yasan. Yo'q, alqan odamlar minut bilan bir odam buduqasdan ming odam so'chat dedi-ku. Bravo. Shuni men ham kerak bu joyda. Ato'nogan yerda chiqaradi. Borda 67 rasmini deb qo'yganman. 67 ming o'yatadi. Borda. Qo'ygun do'st. O'zini to'ldirmay. Siz uydu qancha do'st aka? 75 mi? Bazar qancha sırada? 65. Torpoq qanchasi? Birinchi torpoq. Erkak urg'achi. Urg'achi torpoq ekan, bir urg'achi tanımal. Sütü qancha var? Sütü. 4 litr sütü var ekan. Sarıga 8 bo'ladi. Sarıga 8 litr o'tgan. Borda bunani. Aytganingga ismimga kam bo'lmaydi. Rasmini deb qo'yaman. Yo'q, Manbek, qo'ychi Qarmagan yerdan sindirib. Manbek, chilargan ham yaxshi-ku. Qanishda fotoga tushib o'tamiz masalan. Boshqa bo'lganda ketib qoladimi-ku? Men shu ukam chilim oladi deb, chilim oladi-ku.
Altı bıçakla vermez. Burası mı? Var. Yok o kıyın da açıkta. Ben aytdım baba ya 68 desem bu ayttan bulursun. Erten ilk adam görüşet, ikisi de görüşmeydi. Erten ilk adam uçuraşasın. İğnem uçuraşmanda Var da. Burası mı da altı bıçakla? Var baraka. Hani ver? Hani ver? Burası mı da koy? Onda gel. Birkaç Cetine bir ömür ötmesine gel. Sonra aytı Pazarın vatandaşı. aldı opalı bile bak. Sen Turan Elden 5 bin son başlıkça beri utam. 5 bin son. Bu uşak sakal minden koştum. Minden koş vatan ben. Ma ava. Alın Ben desem. al hep koluma Alın parmaklanca. desem. Açıkına. Bayakıda oşak çocuğum dağınca var da rastın mı da? Satıp koyup tomaşa kılın. Rastın mı da? Altı bir şey tıka. Rastın mı da koy? Ya rastın mı da koy Yok galiba? verelersin tabii. Bir 5 bin dostum. Zaman pul verdim ben. Ya rastın mı da koy şu galiba? Yok galiba. Onun bu dostum. Dikandan kurtun ha. Kurtulmuş kapaycalarını tutar. Rastın mı da koy? Yes, Biz kança kaldık ya. Ne boşula öyle. Kurbandalı Arkada kedet kayta. Ya rastın mı da koy galiba? Açıkta. Ya arsan satsa az verem kayta. Var da. Rastın mı da koy? Ya rastın mı da koy? Var da. Verseniz mi abi? Birkaç bunlar işte. İyi faydalanmaz. 5 som sıram çıkar sağlık boz koyuyorum. Bin som deme. Ya 62 bin som. 62 bin som. Surattan cennetten 63 bin. 64 bin som. Ben boş değilim. Yap. 3 bin var. 63 ming so'mdan boshqa birov so'rayotgan ekan keldilar 67 ming so'm degan ekan uni ham buni o'yatib davom berasizlar deb Anne. Ver bunu ana. Hadi sattın dostum. Verin aşağı verin. Berdi atkandı verin. Aytıp koyup durmaya mı açırım? Anca verdi. Vallahi dayım dostum. Oldu nırımına koy veriş gerek de kişi neyse. Ya ürünü atmayın ürünü. 5 som sıram sakın. 5 sağlık boz. 67 67 so'm bo'ldi ha 67 500 so'm sotildimi o'y Bortqa qo'yilgan akchalar cho'ng o'tishda